जय जगन्नाथ सांग मैंने समस्ते केमती अच्छा भल अच्छे ना मुझे भल अच्छे गोटे बेसी एक्सट्रा खुशी अच्छी कौन जान ना मो गोटे बढ़िया जिनस ऑर्डर कर मो स्वामी देवता तो ये आपण मैंने देखिए जान थे कौन टा यहाँ मेहंदी डिजाइन टा यहाँ ना सांग मैंने प्लास्टिक टा आराम से आपण मैंने पकईकी भी रखिकी भी पकई पारि मैंने किसी चिंता नहीं तो मु आज पकई था मत आज गोटे भोजी को जीवार अच्छी भोजी मैंने मो कका पुअर व्रत से कानर टे पिंधिकी बस और रोषेईवास बाबा करके रेडी हेबी बाबा पछपटे बस टीवी देखुं बाबा भी जाता बट गले मना कले कहले ना मुझे तुम जाओ तो मुझे माने एत सुंदर जिनसा ना मुझे कौन कर ऑर्डर तो करते मुझे जानी सी जो एक्चुअली यहाँ मुझे रिसीव कर जाना कि मु खोलिनी भी कौन हो कहीकि मुझे खोलिली मत एमती माने आम मेहंदी लगे तो पसंद समस्त पसंद किंतु कौन जे गोटे हाथ रे लगेदबा लेफ्ट हैंड रे राइट हैंड रे किए लगे न था बहुत विरक्त लगे तो स्वामी को टाणी टाणी आनी आ कौन से ओकेजनाली लगाओ सबुदिन एमती एत टाइम देगी लगेबाटा टे प्रॉब्लम ही तो यहाँ गोटे एत बढ़िया मानने मुझे लगे दे था किंतु आज जदि लगेदेवी ना मत शिवरात्र मु प्लान कर छाड़बनी और लगे पारिनी आउ ता छड़ा टाइम भी दरकार एक्चुअली गोटे भोजी जीवार अच्छी ना भी आज जमी होना कहीं मेहंदी भी ना मुझे कहली कि यहाँ तो खाली मगेद मेहंदी रे मगेलनी ना ओह मेहंदी यहाँ मिले तुम मगई यहाँ खुशी जिते जहाँ कम्प्लेन नहीं कि तुम बोले आ कौन करी तो दीटा मगई दीटा एक सेम डिजाइन अच्छे मुझे अलग डिजाइन होते भल होता ना ये भी कम्प्लेन मुझे एमती नाला कि ना नाई यहाँ मुझे तुम गोटे देखिली तो सामने आसला तो मगईदेली आउ बाकी मोर भी मत कम छुटकारा मिले तो मुझे सब मुझे लगे पकाते मो राइट हैंड रे किए लगे ना ना तुम लगे दौन एमती कहे यहाँ देखु मुझे तो देखीदेली तार केमती लगा हुए देची यूज और भी एमती लगे आराम से आप चाहिए ना जार यदि पत्र थी बाड़ी रे ताकू बाटिकी तो एमती लेपिदेवे ओफो आउरी बढ़िया डिजाइन हम ना आराम से आप साइज कर रखिए ना माने आराम रे लगे पारे टिके छिड़ा छिड़ी न करी निजे एकुटिया गोटे हैंड सरले आ गोटे हैंड रे अरे बहुत ही बढ़िया से सतरे लगे पारे और दीदी एका सहित लगे जनकर हेल्प रे आ बहुत ही टाइम कम रे लगे पारे तो मु तो शिवरात्रि रे तो आराम रे लगे मत किसी चिंता नहीं शिवरात्रि कौन सावित्री कौन दशहरा कौन सब बेले लगे आउ तो मनटा के खुशी सीरियसली मुझे खुशी माने एत खुशी मु एक्सप्लेन करनी तो मन को माने छाती रे पत्थर रखी यहाँ को आउ थे पुणी जमी साइज कर रखी दूसरी केवल आपण मान सहित सेयार करी मुझे मु तो शिवरात्रि लगे मत देखिए आउ के जन ऑर्डर करेंगे शिवरात्रि लगे माने कौन बहुत फटाफट आपर डिपेंडेंट ना हवा से तो सबुठ बड़ काम ना क्या कह मेहंदी लगे दे जल्दी गोटे हैंड रे लगे पकेले माने राइट निजे आप राइट हैंड रे लेफ्ट हैंड रे लगे राइट हैंड रे लगे बड़ कष्ट किंतु एटा तो कष्ट ना ना मु तो आउ गोटे कथा कह हूँ गोटे थर लगे छाड़ा आउ गोटे थर विरक्त लगुच एत टाइम कहीं आईटा बहुत इजी रे सांगे सांगे लगेदेवे तो मुझे निश्चित जो लगे ना देखी तो आज सिओर लगे था केत थर मुझे कहली कहीं ना मत सतरे बाधुची मुझे सिओर लगे था तो ये आपण मानक केमती लगे मत कमेंट रे कहिबे आउ मु ना आर लिंक आपण मान सहित शेयर कर देबी शीघ्र शीघ्र मगई दिनु आपण माने भी ना कोन कहले शिवरात्रि रे लगेबे ओकेजनली तो समस्त लगांती अब जदी एटा थिबो ना आराम से आपण 2 दिन को 4 दिन को भी लगे पारथिए कि कोड बाहागर थिबो बाहागर रे भी आराम रे एमती दीटा किणी आनी मेहंदी वाली को दरकार नहीं सब पट 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 पके देबे टेंशन नहीं मुझे साइज कर रखी मुझे आपको तुम भल से साइज कर रखी तो आम मैंने कॉलेज रे पढ़ला बेलू मेहंदी डिजाइन जो जो सांग को मोर भल मोर गोटे सुमी बोली गोटे सांगटा था बढ़िया डिजाइन आसे ताको आम गोटे खाता देउथलु तू मेहंदी डिजाइन कर दे सेमती करी केते कलेक्ट करथलु से केते प्रिंट आउट बाहर करथलु मेहंदी डिजाइन रे लगेया पे तो ये कौन गोटे अठा अठा भाया लगिला मुझे रोषेई बास करी जय जगन्नाथ सांग माने मम्मी सहित देखा अछंदी भल अछन ना मैं भी बहुत भल अच्छी तो
सायन को स्कूल रू नहीं कि आम डायरेक्ट आसिलु माने घरे रोसईवास कली आउ स्कूल रू नहीं कि फटाफट आसिलु। हाँ पहुँचबू केते टाइम है पाखापाखि 12टा हो गला आते पहुँचबू पहुँचबार एक्साइटमेंट। सायन आई सहित देखा कौड़ जाऊँ कि सायन कौड़ जाऊँ सायन सायन मु खाया को भी नहीं आसती भात टिके डाली टिके तरकारी टिके सब नहीं आसती आगे खुईदेली भी सीधा डायरेक्ट जीव भोजी खाइबू आड़े जाऊँ तो मो सांग मैंने आपण मैंने कहनी तो आम जाऊँ मोर ककांगर पुअंगर व्रतपनयन मम्मी भी सही थे भोजी भात खाइबू आ सायन रो भी ना एग्जाम आज भी एग्जाम थिला एग्जाम रो धरिकी आसिलु आउ काली भी एग्जाम अच्छी तो से शीघ्र जाकि शीघ्र पलि आसबू चेष्टा करू छाड़े तो नहीं समस्ते कहीं केते माने पूरा थिबे बहुत सारा बंधु बांधव थिबे तो छाड़े तो किए देखा आउ कौन करी मत तो काकी आमर माने मोर खुड़ी सी 3 दिन गले आसब मैं काली थिला चारिकर्म काली कहते आसवाई चारिकर्म आसब आउ जीव 2-3 दिन रही आम गाँव भी यज्ञ हो तो 2-3 दिन रही जा कहले तो मुझे कहली हाउ मो पिलार परीक्षा तुम्हें कहीं तुम पुअर व्रत घर कल कि मो परीक्षा को ना तुम भाईर जो सुझिला ना मुझे कौन करी एमती कथबार्ता होलु जीवु भोजी खाई आसबू आ बंदाण करके शोला गोटे आखु जूस पीवा कि आखु जूस टे पीबू शोष होगा आम तो आसला पाखापाखि माने 1-1.5टा एमती है बंधु बांधव समस्त कथबार्ता है आहरी टाइम पूरा माने एत लोक जे मु तो पूरा कम टाइम आसी समस्त एमती कहन ना ये टाइम कौन कि आसती व्रत घर गोटे दिन आसती तो ये आमर कका या पुओ ही व्रत होची देखो छोट बड़ू ना कका काखिया को भारी भल पानी गाड़ी बुला को भारी भल पानी मैंने सी तो मो पुओ एकुटिया का पाखु जीवनी सी तार एबे ना छोट बड़ू भी सी का पाखु जीवा पसंद नहीं ताकू जाएनी तो पसंद नहीं कौन से जाएनी मो मम्मी सहित कथा होती जाऊ जाऊ आम खाली कथा ये देखो ये
ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ବ୍ରତ ହଉଛି ମୋ କକାଙ୍କ ପୁଅ। ତ ଭିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ମାନେ ବନ୍ଦାଣ ଟାଇମ ହେଇଗଲା, ତାର କଲେକ୍ସନ ଟାଇମ ହେଇଗଲା ପୁରା। ମୁଁ ତ ଗଲି, ମାନେ ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ ହିଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି ବନ୍ଦାଣ ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେମିତି ଥିଲା ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିକି ରିଟର୍ନ କରି, ମତେ ସମସ୍ତେ ଏତେ କହୁଥିଲେ ନା ଏମିତି ଆସିକି ଏମିତି ଯାଆନ୍ତି। ତ ଏଠି ସବୁ ମାଇଁ ହେଲା ବଡ ଭିକ ପରସିବେ, ତ ଏଇଭଳିଆ ଯେମିତି ନୀତି ନିୟମ ଆମର। ତ ସିଏ ପୁରା ଦେଖି ଖୁସି ଖୁସି ଭାବିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି, ସାୟନର ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ନା। ନାଇଁ ଦିଦି ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବ, ମାନେ ଏବେ ନାଇଁ ସେ ଛୋଟରୁ ହିଁ ଦିଦି ମୁଁ ବ୍ରତ ହେଲା ବେଳେ ଆସିବ ନା, ମାନେ ଏମିତି ଘରେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ସବୁ ଏମିତି। ତ ସିଏ ମୋ ବାହାଘର ବେଳୁ ବହୁତ ଛୋଟିଆଟେ ହେଇଥିଲା, ଜାଣି ପାରୁନଥିଲା ହିଁ। ତ ତାପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା, ହଁ ଦିଦି ମୁଁ ବାହାଘର ବେଳୁ ଆସିବ ନା, ତ ଏବେ ତାର କଲେକ୍ସନ ଟାଇମ ଆସିଗଲା ପୁରା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, ଗାଁର ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା, ଭାତ ଡାଲି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ପନିର ତରକାରୀ ଚଣା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜି ଭାତର ସେୟାର କରିନି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନା କଥା ହେଇ ଖାଇ ପକେଇଲି, ଆଉ ଭୋକ ବି ଥିଲା। ଆହୁରି ଚାଟ ହେଇଥିଲା, ସୁଇଟ କର୍ନ ହେଇଥିଲା, ଦହିବରା ଗୁପଚୁପ, ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଗୁପଚୁପ, ଆଉ ଚନା ମସଲା, ଆହୁରି ବାଇଗଣ ଖଟା। ବାକି ଟେଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା। ଗାଁର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ହିଁ ଥିବେ। ଏଠି ବନ୍ଦାଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତା ସହିତ କକା ବି ନା ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବି ଆମେ ରାତିରେ ଆସିଲେ ମୋର ଆଉ ରୋଷେଇ ହବନି, ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକିନା କକା ମତେ ଆଗରୁ କହିଦେଇଥିଲେ କି ଗଲାବେଳୁ ଟିକେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବ, ବାବା ତ ଆସିଲେନି। କହିଲେ ହଁ ସେଥିରେ ଆଉ ବାକି ଅଛି, ଗାଁର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କିଏ ବା ଛାଡି ପାରିବ। ତ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ବି ନେଇ ଆସିଥିଲି, ସବୁଥିରୁ ଟିକେ 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 ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବନ୍ଦାଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ବନ୍ଦାଣଟା ସରିଲେ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ଜଗିଛି। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ତାର ଜେଠେଇ ଦଦା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ବନ୍ଦାଣ ହେଲା ବେଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହାରୁଥିବ କଏନ, ଯୋଗାଡ଼ ପଇସା, ମୁଦି, ଯିଏ ଯାହା ଦେବାକୁ ଥିବେ କୋଉଠି ରଖିଥିବେ ତାକୁ ବାହାର କରିକି ଦେଲା ବେଳୁ ମୁଁ ଖାଲି ଭାବୁଛି ଶୀଘ୍ର ସରିଗଲେ ମୁଁ ବି ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦେଇ ଦେଲେ ପଳେଇବି ବୋଲି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଦାଣ ପଡୁଛି ସେଇଠି, ତାକୁ ଜିଜୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ଆଉ ଶକ୍ତି ଯାହା ତମର ଅଧା, ଯାହା ଯାହା ଅଛି ତମର ଅଧା ମୋର ଅଧା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖୁଛି, ଅଧା ତ ତାକୁ ଶୁଣାଉନି କାହିଁକି ନା ସେ ସେଇପଟେ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାକି ମାନେ ତାର ମମି ଯିଏକି ବନ୍ଦେଇ ସାରିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ମତେ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଟିକେ ପଳେଇବି, ଆଉ ମୁଁ ବନ୍ଦାଣଟା କରିଦେଲେ ଘରକୁ ପଳେଇବି, ମୋ ପିଲାର ଏକ୍ଜାମ ଅଛି। ତ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବଡରୁ ସେଇଠି
ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି କି ସେ କହିଲେ ନା ଚାଲ କହିକି ସିଏ ଦି ଜଣ ଯାହା ହଡ଼ବଡ଼ି ହଉଛୁ କାହିଁକି ନା ସାୟନ ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଟାଇମରେ ଭୋଜିଟା ପଡ଼ିଲା ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ନିଜର ଭୋଜି ଗୁଡ଼ା ଯଦି ଏମିତି ଟାଇମରେ ପଡ଼ିବ ନା ବହୁତ ସତରେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଆଉ ତ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହଁ ରୁହ ବନ୍ଦାଣଟା ତ ହଉଛି ଆଉ କେମିତି ପଳେଇବି। ଆଉ ଆମର କିଛି ଯେମିତି ନିୟମ ଥାଏ ଭଉଣୀ ମା ମାଇଁ ଏମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯେମିତି ହେଲେ ବନ୍ଦେଇବେ। ଆଉ ତ ସେ ମାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ କଣ ପାଇଁ ବା ଝିଅ ଏତେ ଯିବି ଯିବି ହଉଛ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ କଣ ଟେନସନ ତମ ପୁଅ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲନି କଣ ପାଇଁ ଧରିକି ଆସିଲ କି। ତ ଏମିତି ହସ ମଜାକ ହଉଛୁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇବି କାହିଁକି ନା ହଁ ମୋ ପୁଅର ଏକ୍ଜାମ ଅଛି। ନା ହଁ ହଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଦେବି ତମ ପୁଅର ପାଠ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ବନ୍ଦାଣ ହବ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଶକ୍ତି ଯୋଉଟା ଦେଲି ମୁଁ ସେଇଟା ନେଇଯିବି ତ କଣ ତୁ କରୁ ଏତେ ଯା ତତେ ମିଳିଲାଣି ଆଉ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ତ ମୁଦି ପାଇଲୁନି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ମୁଦି ଧୀରେ ଲୁଚେଇକି ଦେଇଦେ। ନା ହଁ ସେ ଯାହା ବି କହିଲେ ହଁ କହିବ କେବେ ବି ନାଇଁ କହିବନି। ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆ ସିନା ମାନେ ଛୁଆମାନେ ନାଇଁ କୁହନ୍ତି ସେ ଏବେ ବି ତାକୁ 10 ବର୍ଷ ହିଁ ହେଇଥିବ କି 9 କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହଉଥିବ। ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ବି 9-10 ବର୍ଷ ଛୁଆ ଏତେ ମେଚର ବି ନାହିଁ କି ସୁନା ହଁ ପଇସାର ଏତେ ଲୋଭ ବି ନାହିଁ। କହିଲି ହଉ ଯେତିକି ଦେଇଛି ସେତିକି ଚକୋଲେଟ ଖାଇଦବୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦାଣ ପାଇଁ ପୁରା ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ପୁରା ଲାଗିଛି ଏତେ ବଡ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଛି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ପଳେଇବୁ କାହିଁକି ନା ଏବେ ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ ସିଜନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଥିବ ହିଁ ଥିବ। ଏଠି ମୋ ମମି ବନ୍ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତମେ ବନ୍ଦେଇ ଦିଅ ତମର ମୋର ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ଉଠେଇବ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଆମର ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଅ ଆମେ ପଳେଇବା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ହଁ ହଁ ହେଇଗଲାଣି ରୁହ ପଳେଇବା ପଳେଇବା। ଏବେ ପାଖାପାଖି 3ଟା ହେଲାଣି। ସେପଟେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଦିଦି ଯିବେ ସିଏ ବି ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କକା ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି ଗଲାବେଳେ ମତେ କହିକି ଯିବୁ। ମୁଁ କହିଲି କଣ କରିବ କି ନା ଆଉ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦେବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେନି ତ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହଉ ଆଉ। ତ ମମି ବି ଆମର ମୁଦି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଦି ବନ୍ଧା ହବ ତାକୁ ଆଗରୁ କୁହାହେଇଛି କି ଆଉ ଏଇଟା ତୋର ନାହିଁ ଏଇଟା ଦିଦି କି ମମି କି ପିନ୍ଧେଇଦେବୁ ନା କଣ ପାଇଁ ମତେ ଦବ ଦିଦିକୁ କି ମମି କାହିଁ ପିନ୍ଧେଇଦେବି ଆଉ ବଏଜ ଲେଡି ଦବ ନା। ତ ଆଉ ସେ କହିଥିଲା ଦେଖେଇ ତମେ ନା ମୋ ସାଇଜରେ ହିଁ ମୁଦି ଆଣିବ ହେଲା ଦିଦିର କି ବଡ ସାଇଜ ଆଣିବନି। ତାକୁ ମମି ବୁଝେଇଥିଲେ ଏରେ ବାପ କଣ କରିବୁ ରେ ତୁ ଛୋଟ ଆଉ ଟିକେ ତୁ ବଡ ହବୁନୁ ତୁ ବଡ ହେଲେ ପିନ୍ଧିବୁନୁ ଏବେ ସିନା ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ପିନ୍ଧିବୁନୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯିବୁନୁ କୋଉଠି ଭୋଜି ଭାତ କଲେ ପିନ୍ଧିବୁ ନା ଆଉ। ତ ଏମିତି କୁହାହଉଛି ଏଠି ଖୁଚୁରା ପଇସା କଲେକ୍ସନ ହଉଛି। ତ ସେଇଟା ଜଣେ ଥିଲେ କହିଲେ କି ଟଙ୍କାଟେ ଅଛି ବୋଧେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଗୋଟେ କାମ କର ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ବନ୍ଦେଇ ଦଉଛି ମାନେ ଯାହା ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ଯେତେ ବି 500 ବନ୍ଦ 1000 ବନ୍ଦ ଟଙ୍କାଟେ ସହିତ ଶୁଭ ଥାଏ। କହିଲି ହଉ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟା ଫାଷ୍ଟ ବନ୍ଦେଇ ଦଉଛି ତାପରେ ଆଣିବ ତମେ ବନ୍ଦେଇ ଦବ ଏମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ରିପିଟ କରିଦବା ଚାଲିଲ। ତାପରେ ତାକୁ କହିଦବା ବାପରେ ଟଙ୍କା ଲେଖେ ମାଇନସ କରି ଲେଖିଦବୁ ଦି ବଢିଆ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ବି ଯାଇପାରିବିନି ଏଇଠୁ ହିଁ ଆସିଲି। ଭୋଜି ଭାତ ବି କକା ପେକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଧରିକି ଆସିଲି। ଆଉ ଲାଇନରେ ତ ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଜୁକୁ ହିଁ ତାର କହୁଛି ସେ ପଡିଗଲା ନା କଣ ହେଲା। ସିଏ ଯେ ଜିଜୁ ଉପରୁ ଆସ ଫଟୋ ମାନେ ପଛରେ ଫୋନ କରିବ ଜିଜୁ ତମେ ଆସିକି ମୋ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠେଇଲନି କହୁଥିଲା। ତାପରେ ବି କାକି କହୁଥିଲେ କି ଆଉ ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରେ ଯେମିତି ମାନେ ଶାଗ ମାଛ କହୁଛି ଆମର ମଣ୍ଡା ପିଠା ହୁଏ ତ ଆଉ ସେତେବେଳୁ ନହେଲେ ଆସ ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ତା ପରୀକ୍ଷା ସେଇ ତ ମାନେ ଟାଇମରେ ବି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବ ଆଉ ତ ହେଇପାରିବନି। ସାୟନକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଡାକୁଛି ସିଏ ଜମା ତାର ବାପାକୁ ଛାଡିକି ସିଏ ଆସିବନି ତାକୁ ରାଗିକି ଡାକିଲେ କି ଖୁସି ହେଇକି ଡାକିଲେ କି ଥଣ୍ଡା ହେଇ ଡାକିଲେ କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ କିଛି ଫରକ ହିଁ ପଡେନି ତା ପାପା ଯୋଉଠି ସିଏ ସେଇଠି। କହିଲି ଏଥିରେ ମୁଁ ତତେ ନା ଛାଡିକି ରାଉରକେଲା ପଳେଇବି ନା ସୁରତ ପଳେଇବି କୁଆଡେ ବି ପଳେଇବି ଆଉ ତୁ ତୋ ପାପା ପାଖରେ ହିଁ ଥିବୁ। ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ତମକୁ ଛାଡିବା କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଅକେଜନ ଯୋଉଠି ଗହଳି ଥିବ ତା ବାପା ଟିକେ ଯୋଉଠି ବସିଥିବେ ସେ ସେଇଠି ଯାଇକି ବସିବ ଜମା ଶୁଣିବନି। ତ ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସରିଗଲା ବନ୍ଦାଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଗଲା ମାନେ ମୁଁ ତ ଆଉ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହେଲେ ଭାବୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଠିକ ଟାଇମରେ ବନ୍ଦାଣଟା ପଡିଗଲା। ଆଉ ମାନେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଯିଏ ଦିଲ ସେ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବ ନା ସେ ପାଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହି ହିଁ ପାରିବ। ତ ସିଏ ଏବେ ନାହିଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିଲାଠୁ ସେ ଜାଣିଲା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରତ ହବ ସେ ସେବେଠୁ ଦିଦି ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ବ୍ରତକୁ ଆସିବ ନା ଦିଦି ତମେ ଆସିବ ହିଁ ନା ଆସିବ। କହିଲି ହଁ ରେ ତୋ ବ୍ରତ ହଉ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ବଡ ହଉ କୋଉ କୁଆଡେ 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସିଏ ତାର ବ୍ରତ ଘର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଜି ଭାତ ହଉଛି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତ ପୁରା ଗେଷ୍ଟ ମୋ ମମି କହୁଛି ଯେ ବେଗଟା ଧରିକି ଯା କୁଆଡେ ପଳଉଛୁ ମୁଁ ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ଯାଉଛି ନା ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି
मौसी मौसी झील मैंने भूल समस्त अच्छे घर को रास्तार टे चा पानी पिहब सीधा घर दांडेबू मो सायन को पाठ पढ़ी मुझे भावुँ पाठ पढ़ी सी तो तार जो टायर्ड हो माँ जिते प्राणपण चेष्टा कले कौन हम पिला तो तार शई पड़ ना रिटर्न एग्जाम सायन रिटर्न हो गलु चा पी 4टा हो गलानी के चा पी तू जहाँ पी चा पी तमें बाहर मत दरकार नहीं मुझे तू उठे ना ना नहीं कुछ जा कौन खा भी पियोनी खाली एमती ना एमती बाहर के सब किंतु आज मत बहुत टेस्टी तो मेरे मुंह ज्वार है कि भल्ला दिन में टोन भी पूरा टोटली खाई नहीं किसी नहीं खाली अटेंड करी मिले आसिले मते भी ठंडा